हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। दिए की लौ में वो कागज़ का टुकड़ा ढूंढ रहा था जो तेज़ हवा से कहीं उड़ गया था। गहरी तारीख रात में इस सुनसान से वीराने में दूर से कहीं एक आध बार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। इसे आज की रात में ही ये अमल करना था। कहाँ चला गया ये कमबख्त? से भी इसी वक्त कहीं जाना था। वो बड़बड़ा रहा था। इसने चादर को भी उलट पलट कर देख लिया था और चारपाई के नीचे भी टटोला था। अब वो झोपड़ी के कोनों खुदरों में दिया पकड़े झांक फिर रहा था। न जाने कहाँ दफा हो गया है कमबख्त, अभी यहीं तो रखा था। वो बड़बड़ा रहा था। फिर अचानक हवा के तेज झोंके से दिए की लौ गुम हो गई। लो, ये एक नई मुसीबत। इसने दिल ही दिल में कोई गाली सी बकी। फिर अपनी जेबों को टटोला और माचिस निकाल कर तीली को रोशन किया और दिया जलाया। इसने झोंपड़ी का तंबू जो एक जगह से खुल गया था जल्दी से इसे ठीक से बांधा और फिर इधर उधर देखने लगा। इस कोशिश में एक कोने में तंबू की एक दर्ज के नीचे से वो कागज का टुकड़ा नजर आ गया। इसने झपट कर इसे उठाया और विरधाने लगा। गालिबन वो अबरानी की कोई तहरीर थी जिसे इसने अच्छी तरह से असबर किया था, लेकिन दरमियान में कहीं अटक गया था। वो फिर इसे ताज़ा कर चुका था। वो मुतमईन था कि अभी स्पीडी जाहिर नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि इससे पहले वो 1000 दफ़ा विर्द की पढ़ाई कर चुका था। इसने बिस्तर सिमटा, चारपाई को एक कोने में लगा दिया था, भजाया और गठड़ी संभाले तंबू से बाहर निकल आया। बाबा जी, आपकी बड़ी नवाजिश, आपकी वजह से हमारी बेटी ठीक हो गई है। बूढ़ा इसके कदमों में गिरते हुए बोला। ये तो मेरा फर्ज था, इसने बूढ़े को कंधों से पकड़कर उठाते हुए कहा। फिर बूढ़े ने इसे कुछ नकदी देना चाहिए, लेकिन इसने इनकार कर दिया। इसकी शोहरत दूर दराज तक फैल चुकी थी और लोग खरबो जुआर से अपने मरीजों को इसके पास लाने लगे थे। लोग इसे शाह बाबा के नाम से याद करने लगे कि इसका असली नाम जहांज़ेब था। लोगों को अमन और मोहब्बत का दर्स देना ही इसका मजहब था। अपना गुजर बसर करने के लिए 2 लकड़ियाँ काटता और बाकी वक्त वो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला लोगों का इलाज करता। इसकी वालिद अंग्रेज़ सरकार की हुकूमत के वक्त एक आला सरकारी अहदे पर थे। पंजाब का गवर्नर कर्नल मुख्तलिफ अमार में इनसे इस्लाह भी लिया करता था। एक कार हादसे में इसके वालिद और वालिदा मर गए थे, लेकिन वो खुशकिस्मती से बच गया था। जबकि इसकी उम्र इस वक्त 10-11 साल थी। फिर भी इसके चाचा ने इसे अपने साथ कपड़ों की दुकान पर रख लिया था, लेकिन 20 साल की उम्र में इसने दुकान को खैराबाद कह दिया और खुद को फलाही कामों में वक्फ कर दिया। वो अपनी झोंपड़ी में बैठा किसी गहरी सोच में मुब्तला था कि इसके गांव का एक खुबरू दोशीज़ा का कत्ल हो गया था। इस दोशीज़ा का वो इलाज भी कर रहा था, जिसके बाप के बकौल इस पर किसी बुरी आत्मा का साया था। वो मकामी पुलिस इसे शामिल तफ्तीश भी कर चुके थे। जान से मुझे तुम यहाँ से ले चलो, मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती। दोशीज़ा, जिसका नाम नरगिस था, जहांज़ेब के पहलू में लिपटी बैठी इसकी गहरी आंखों में झांकती हुई पूरे चांद की इस रात वो नहर कचनारों के बाग में इससे मिलने गई थी। देखो, मुझे कुछ सोचने दो, हो सकता है कि तुम्हारे बाबा मान जाए। क्या ये बेहतर नहीं होगा? जहांज़ेब इसकी काली गहरी जुल्फों को अपने ओरों से सहलाता हुआ बोला। नहीं, ये मुमकिन नहीं, ये नामुमकिन है। कर्मों को नहीं जानते। वो जिस काम की ठान ले, कोई
کام کو کرنے سے روک نہیں سکتا۔ وہ اس سے الگ ہوتی ہوئی بولی، نرگس کے پاس سے گاؤں کے زمیندار نے اپنے بیٹے کے لیے اس سے نرگس کا رشتہ مانگ لیا تھا۔ اس سے انکار کا مطلب تھا کہ اس کی موت۔ زمیندار ایک شفاق انسان تھا اور سارا گاؤں اس کی دہشت سے کانپتا تھا، کیونکہ نرگس کا باپ اس کے قرض دار بھی تھا، اس لیے انکار کا کوئی صورت نہیں تھی۔ جہانزیب انجانے میں نرگس سے محبت کرنے لگا تھا۔ نرگس کی ماں اس کو جنم دے کر خود اس دنیا سے جا چکی تھی۔ نرگس جب 10 سال کی تھی، اس وقت سے اسے ہسٹریائی دورے پڑنے لگے تھے۔ اس کے باپ کا خیال تھا کہ اس پر کسی بری آتما کا سایہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ نرگس اب کچھ بہتر ہو رہی تھی، اس کے دوروں کی شدت کم ہو رہی تھی۔ نرگس کے باپ کا خیال تھا کہ شاید وہ شاہ بابا کے کلام کا اثر تھا۔ نرگس جہانزیب سے کچناروں کے باغ میں روز ملنے لگی تھی۔ گلی میں ہو کا عالم تھا۔ رات دیر گئے جب وہ گھر لوٹی تو دروازے کی کنڈی چڑھاتے وقت اس سے پیدا ہونے والی کھڑکھڑاہٹ سے نرگس کے باپ کرمو کی آنکھ کھل گئی تھی۔ گلی سے کتوں کے بھونکنے کی آواز بھی بلند ہوئی تھی۔ کون ہے؟ کرمو لحاف ہٹاتے ہوئے بولا۔ بابا میں ہوں، نرگس ہچکچاتے ہوئے بولی، جو یکدم گھبرا سی گئی۔ اچھا، لیکن یہ کھڑکھڑاہٹ کیسی تھی؟ کرمو چارپائی پر بیٹھا ہوا بولا اور وہ بڑی لالٹین کو روشن کرنے کا سوچ رہا تھا۔ کوئی نہیں بابا، بلی ہوگی، شاید باورچی خانے میں گھسی ہوگی، کتے بھی اسے دیکھ کر بھونکے ہوں گے۔ آپ سو جاؤ، نرگس ہچکچاتی ہوئی آواز میں بڑبڑائی اور پھر وہ جلدی سے دبے پاؤں اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ اچھا خیر، کرمو بڑبڑایا اور کروٹ لیتے ہوئے پھر لیٹ گیا۔ لیکن اب اسے نیند کہاں تھی؟ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کھٹ پہ کروٹ بدلتا رہا۔ اگلے روز کھیتوں میں کام کرتے ہوئے اس نے بھینسوں کی رکھوالی کرنے والے کتے کو کسی کے پے در پے بار سے شدید زخمی کر دیا تھا۔ جب وہ مسلسل بھونکے جا رہا تھا، کرمو اچانک کسی بات پر اشتعال میں آئے۔ روز اس کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہونے لگا تھا۔ آج صبح اپنی جھونپڑی میں داخل ہو کر جہانزیب نے گٹھری سے اس مرتبان کو نکالا جس میں سیاہ کپڑے میں لپٹا ہوا سور کی کھال سے بنا ہوا شیطانی پتلا رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پتلے کو آتش دان میں پھینک کر اسے جلا چکا تھا۔ اپنے روحانی عمل سے وہ اس شیطان کی روح کو پتلے میں قید کر کے آگ میں وسم کر چکا تھا، جس نے کرمو کو اپنا شکار بنا کر اس کے ذریعے نرگس کو مار ڈالا تھا۔ پولیس نے جہانزیب کو کی جھونپڑی سے گرفتار کر لیا تھا۔ آتش دان میں جلنے والی آگ سے نکلنے والا دھواں اس کی جھونپڑی سے بلند ہو کر سیاہ بادل کی شکل اختیار کر رہا